ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁ የለዛ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምከርማችኋል። ዛሬ ሶንግ በርድ ኦፍ ዋሱሉ እየተባለች የምትቆላምጠውንና በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እጅግ ተወዳጅ የሆነችውን ድምፃዊት ኩሞ ሳንጋሪን እዚህ ከእሷ ጋር የተወሰኑ ደቂቃዎችን ለመጫወት ተገኝተናል። በነገራችን ላይ አፍሪካን ሱፐርስታር በሚል በዘንድሮ 9ኛ ጊዜ በተካሄደው የኦዳ አዋርድ ላይ ሽልማቷን ለመቀበል በመጣችበት ጊዜ ነው እሷን ያገኘናት። አሁን ከዚች ታላቅ አፍሪካዊ ድምፃዊት ጋር የምናደርገውን ጨዋታ እንቀጥላለን። ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ ሲስተር። Thank you. Really, I have no words, we were listening to your music. እንኳን ደህና መጣሽ እህቴ። መቼም ቃላት የለኝም። ሙዚቃዎችሽን ስንሰማ ነው የኖር ነው። አሁን ደግሞ በአካል ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ስትመጪ የመጀመሪያሽ ጊዜ አይደለም። ከዚህ በፊት 1-2 ጊዜ መጥተሽ ነበር። የአፍሪካ ዲፕሎማት ሚስቶች አዘጋጅተውት በነበረ ዝግጅት ላይ ለመሳተፍ መጥተሽ ነበር። ይሄኛውን ምን የተለየ ያደርገዋል? What makes these visits especially meaningful to you? Thank you so much. Effectivement, c'est pas surtout ma première fois. J'ai été deux fois. እዚህ መገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ልዩ ጉብኝት ማድረግ እጅግ ደስ ያሰኛል። ለአዳ ሽልማት ነው የመጣሁት። ትልቅ አድናቂ አለኝ። ሙዚቃዎቼም በኢትዮጵያ በጣም ታዋቂ ናቸው። በጣም ደስ ይላል። በእርግጥ ከዚህ ቀደም መጥቼ ነበር። እዚህ ብዙ አድናቂም አድማጭም አለሽ። ሙዚቃዎችሽም እዚህ በጣም ይወደዳሉ። ለመሆኑ ከኢትዮጵያ ሙዚቃ ጋር ትውውቃለሽ? የማዳመጡንስ አጋጣሚ አግኝተሻል? Beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup de fans ici. I know that. I have many fans here. Thank you Ethiopia for that. Puis j'écoute beaucoup les artistes éthiopiens. Beaucoup. በጣም አድናቂም አድማጭም እንዳለኝ አውቃለሁ። ለዚህም ኢትዮጵያን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎችን አዳምጣለሁ። ከጂጂ በፊት በጣም የማዳምጣት የምወዳት ዘፋኝ ማናለቡሽ ዲቦ ነበረች። I listen to Ethiopian music. Before Gigi, I listen Manali Bosch. She was in Mali also. ማሊ ሄዳ ነበር እኮ። በዛም የሙዚቃ ስራዎቿን አቅርባ ነበር። My country. It was very popular in my country. Everybody loved this dance. She's very. እሷ በመላ ሀገሬ ወይም ማሊ በጣም የምትወደድ የምትደመጥ ዘፋኝ ነበረች። ሁሉም ሰው ነው የሚወዳት። ጂጂ ደግሞ አሁን ዋው። You have a lot of things in common. የምትመሳሰሉበት ነገር አለ። All music here, but Gigi, she's good. She's good. Yes. Even her music type is. የሙዚቃ ጨዋታ ከአንቺ ጋር ይመሳሰላል። የማሊን የሙዚቃ ቅንጣቶችን በሙዚቃ ስራዎቿ ውስጥ ታካትታለች። አግኝተሻት ታውቂያለሽ? No, but I met her. አይ ተገናኝተን እንኳን አናውቅም። ታላቅ እህቷን ግን ትላንት አግኝቻት ነበር እና ጂጂ የኔ ሙዚቃ እንደምትወደው እንደምትሰማም ነግራኛለች። ለዚህም በጣም አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች ጋር የመስራት ሀሳቡና እቅዱስ ሳለሽ? Not now, but it's possible. ወደፊት Yes, it's possible. I love. You are known as a songbird of ዋሱሉ። songbird of ዋሱሉ የዋሱሉ የዜማ ወፍ ተብለሽ ነው የምትጠሪው። በዚህ የቁልምጫ ስምሽ ትስማሚያለሽ? ማን ይሄንን ስም የሰጠሽ? But ils m'ont donné ce nom parce que l'oiseau du Wassoulou, vous savez, chez nous, les oiseaux, c'était des messagers. Ils m'ont donné ce nom parce qu'ils trouvent que tous mes chansons sont remplies de messages. እስካሁን ይህንን ስም እንደሰጠኝ አላውቅም፣ ግን ሁሉም በዚህ ስም ይጠሩኛል። ነዋጎ ይሉኛል።
የበረሃ ገነቱ መልእክተኛ ሴት እንደሆንኩ ነው ሁሉም ሰው የሚያስበው። በዚህ ስምሽ ትስማሚያለሽ ወይ ላልከው፣ አዎ ሸጋ ነው። አዎንታዊ ፖዚቲቭ የሆነ ስያሜ ነው። Messager comme les autres. Et voilà. Parce que vous avez dit que est-ce que vous êtes d'accord avec ces noms là? Je suis d'accord avec ces noms. C'est positif. He began singing in the streets of Bamako at the age of 5. በልጅነትሽ ከ5 ዓመት ዕድሜ ጀምሮ ባማኮ ማሊ ውስጥ መንገድ ላይ መዝፈን ጀምረሽ ነበር። እስቲ ያንን የልጅነት ዘመንሽን ንገሪን። Effectivement, j'ai commencé à chanter très jeune. Mon premier spectacle, je l'ai donné à l'âge de 5 ans. C'était dans l'école maternelle. Alors, ils ont fait un concours entre les écoles maternelles. እናቴ በጣም ታላቅ ዘፋኝ ነበረች። እጅግ ታላቅ ዘፋኝ። በዘፈኖቼ ላይ በጣም የረዳችኝ እሷ ነበረች። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ከ3 ዓመታት በፊት ሞተች። በሕፃናት ትምህርት ቤት ውድድር አሸናፊ ሽልማት ሲሰጠኝ እናቴ በሙዚቃው እንዳልቀጥል ትፈልግ ነበር። በጣም እንድማር ትፈልግ ነበር። ይህ ምኞቷ ነበር። ነገር ግን የሕፃንነቴ ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር። አባቴ በልጅነት ጊዜ ተለይቶ ሄደ። እናቴ 6 ልጆችን ያለ ድጋፍ ለመመገብ ብቻዋን ታገለች። በአፍሪካ ማህበራዊ ድጋፍ የለም። ብዙ ታገለች፣ መከራዋንም አይታ ነበር። ይህ በትንሽ ዕድሜ በጣም ከባድና አታካሽ ነበር። መቀበል አልቻልኩም። እኔ ስጦታ ችሎታ ነበረኝ። ከቤት ወደ ውጭ ወጣ ነበር። ግን መንገድ ላይ መስፈን እንደዚህ አይደለም። ሰዎች እስኪ ቁሚና ዝፈኝልን አይሉህም። ይህን ማድረግ የሚቻለው በክርስትናና በሰርግ ላይ ነበር። እናም እኔ የከበሮ ድምጽ ሲሰማኝ ሮጬ ወደዛ ሄድ ነበር እና ዘፍን ነበር። ድምጼን በዛው ለመሞከር ቻልኩ። መስፈን ስጀምር ገንዘብ እንደ ዝናብ ይወርድ ነበር። በአንድ ዘፈን ብቻ ብዙ ሰዎችን እሰበስብ ነበር። ገንዘቡን በቲሸርቴ ይዝና ወደ እናቴ ሮጥ ነበር። አንዳንድ ጊዜ እናቴ ሰርቀሽ ነው ይህንን ሁሉ ገንዘብ ያመጣሽው ትለኛለች። እኔም አልሰረኩም፣ ዘፍኜ ነው ያገኘሁት እላታለሁ። ከዛም እናቴ ሰዎችን ለመጠየቅ ተከትላኝ ሄዳ ትጠይቃቸው ነበር። እነርሱም አይ ዘፍናልን ገንዘብ ሰጥተናታል ይላሉ። እንዲህ ነው ሙዚቃ የጀመርኩት። ሕፃንነቴ ቀላል አልነበረም። በእናቴ መከራ ምክንያት በጣም ከባድ ነበር። እኔ እንድትሰቃይ አልፈለግኩም። መምህራኖቼ ከክፍል ወጥቼ እንድዘፍንና ይህንን ስራዬን ለመስራት ፈቃድ ይሰጡኝ ነበር። ተመልሼም ለቤተሰቦቼ ምግብ ይዤ ሄጄ እሰጣቸው ነበር። ስለዚህ ትምህርቴን መግፋት አልቻልኩም። አልተሳካም። ሙዚቃ ፈተና ሆነብኝ። ነገር ግን እግዚአብሔር በመጨረሻ ሁሉን እርሱ የሚሆነው ሆነ። ትምህርት ቤትን ተውሁ እና እድል መንገዴን ቀጠልኩ። ይሄ ነው ሕፃንነቴ። J'ai commencé la musique, j'ai pas eu une enfance facile, j'ai eu une enfance très difficile à cause de la souffrance de ma maman parce que je voulais pas la voir souffrir. Moi, je négociais mes professeurs pour sortir, pour aller chanter, pour venir aider la maman. Les professeurs me donnaient des permissions souvent. Quand je rentre, je donne leur part à eux. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu bien étudier. La musique a tout le dessus. Bon, Dieu a fait, finalement, Dieu a fait ce qu'il devrait faire. Ce qui devrait se passer, j'ai quitté finalement l'école et j'ai continué mon destin. Donc, c'est ça mon enfance. Et voilà. Ça n'était pas assez. You said once, as an artist, አንድ ጊዜ አርቲስት ሲኮን አንድ ሰው የሚያስበውን በቀጥታ ሊናገር ይችላል። ፖለቲከኛ ሲሆን ግን ከላይ የሚመጡ መመሪያዎችን መከተል ይገባዋል ብለሻል። እንደዚህ ስትይ በትክክል ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አርቲስት ፖለቲከኛ መሆን አይችልም? አርቲስቶች ከፖለቲከኞች ይልቅ ጎልተው ሊሰሙ እንደሚችሉ አይሰማሽም? We heard more than politicians. Okay. Effectivement, je disais qu'un artiste est free, est libre de parler comme ils sont, comme ils sont. L'artiste est libre. C'est pourquoi les artistes, si on prend l'exemple... አርቲስት ለመናገር ነፃ ነው። ለዚህ ነው
እንደ ቦብ ማርሊ ያሉ አርቲስቶች በነጻነት ትግል የተሳተፉት። ፖለቲከኛ መሆን ይቻላል፣ ግን እንደፈለጉ የሚናገሩበት መሆን አይቻልም። ስርዓቱ ብዙ ነው። አርቲስቶች ግን ነጻ ናቸው። ፍትህ ሲጣስ ያጋልጣሉ። አርቲስት ፖለቲከኛ ሊሆን ይችላል። እንደ ድምፃዊ ዩሱኑዱር ያሉ ሰዎች እኮ አሉ። ነገር ግን ፖለቲከኛ ከሆንክ ነጻነት ይገደባል። አርቲስት ከፖለቲከኛ የበለጠ ታዋቂ ሊሆን ይችላል። ግን ይህ ማለት አርቲስት ፖለቲከኛ መሆን አለበት ማለት አይደለም። ሰዎች አርቲስቶችን ከፖለቲከኞች ይልቅ የሚሉትን ይሰማሉ። L'artiste peut pas devenir politicien. Si l'artiste peut devenir politicien, il y a beaucoup d'artistes qui sont devenus politiciens. Et que vraiment l'exemple, c'est Youssou N'Dour qui est devenu ministre de son pays. Mais une fois politicien, tu suis ce système. Tu ne peux pas être libre comme un artiste libre. Ça, c'est clair et net. Aussi, vous avez dit dans votre question que l'artiste peut être populaire, parfois populaire que les politiciens. Oui, si l'artiste peut être populaire que les politiciens, mais ça ne veut pas dire que l'artiste doit être politicien obligatoirement. L'artiste est bien à côté de la population pour dénoncer les injustices. Voilà. Moi, je pense que oui, ça cause des stats. Ça cause des ça. L'artiste est bien écouté plus que les politiciens. On écoute plus un artiste engagé qu'un politicien qui vient avec son discours, qui parle, on va dire non, ça c'est politique. Mais un artiste qui vient, qui prend son micro, qui dénonce la même chose, tout de suite, il est suivi et accepté par la population facile. Yes. Do you think that African artists, do you think that the African የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን አርቲስቶች ይፈታል ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ፣ ህብረት ከፈጠርን አሁንም ይህንን መለወጥ እንችላለን። አንዳንድ ነገሮችን እኮ ለውጠናል፣ ለውጥ አንጥተናል። We already changed some ID. We changed some I don't know, on reçu déjà à changer quelques idées. Donc si on s'y met ensemble, on peut changer. See, once I asked these questions to Huma Sakela. አንድ ጊዜ ሂዩማ ሳኬላን ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቄው ነበር። ወንድሜ የአፍሪካን ችግር የአፍሪካ አርቲስቶች መፍታት ቢችሉ ኖሮ ገና ድሮ ሚሪያም ማኬባ የደቡብ አፍሪካን ችግር በፈታች ብሎ ነበር። J'ai dit non, à l'époque elle était seule. Elle était seule. J'ai dit que si on s'y met ensemble, on peut changer beaucoup d'idées. እሷም ታግላለች እኮ በዚያን ዘመን። ሚሪያም ማኬባ የደቡብ አፍሪካ ጉብኝቷን ሰርዛ ነበር። እሷ በዚያን ጊዜ የትግሉ አካል ነበረች። Beaucoup de mentalités chez les femmes dans mon pays, dans l'Afrique de l'Ouest, dans le monde entier. Je sais ça. Et donc, je crois que si on s'y met, les artistes peuvent participer. Peut-être eux seuls ne pourront pas. Si on s'ajoute à les politiciens, on peut changer. You are FAO, UNA, UN Goodwill Ambassador. የፋኦ የዩኤን የበጎ ፈቃደኛ በመሆን በሴቶች ላይ በተለይ በትምህርትና ሴቶችን በማበርታት ላይ አትኩረሻል። ለምን እንደነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጠሽ? የግል ታሪክሽ፣ ያሳለፍሽው ህይወት ይህንን እቅድ ለመምረጥ ተጽዕኖ አሳድሮብሻል? Mon enfance a beaucoup affecté ma vie professionnelle. Et c'est ça qui mon enfance qui m'a poussé à parler à la place de la femme, à aider la femme, à pousser la femme à être autonome. Donc mon enfance a beaucoup joué dans ma carrière. Et ça c'est bon. You are humanity. የሰብአዊ እርዳታ ጉዳዮች ላይ ትሳተፊያለሽ። አንተርፕረነር ነሽ። ንግዱም ላይ አለሽ። ባማኮ ውስጥ የትልቅ ሆቴል
Most of the African singers የአፍሪካ አርቲስቶች ከአፍሪካ ወጥተው አውሮፓ የተለያዩ ሀገሮች ተሻግረው ገንዘብ ከሰሩ በኋላ ገንዘባቸውን ተመልሰው አፍሪካ ላይ አያፈሱም፣ ኢንቨስት አያደርጉም። አንቺ በዚህ ትለያለሽ። እስቲ ስለሱ ንገሪ። That's why I ask you. I can do that because I try to help to show the way at the African women why I go to Europe and do the thing of them. All my life I fight till for the women. I try. I'm not rich, but I just try to show them the way. En fait, je ne veux pas aller injecter. እኔ ይህንን የማደርገው ለአፍሪካ ሴቶች መንገዱን ለማሳየት ነው። እዚያ ሄጄ ምን እሰራለሁ? ሕይወቴን በሙሉ ስታገል ነው የኖርኩት። ይህንን ነው ለአፍሪካ ሴቶች የማሳየው። እኔ ሀብታም አይደለሁም፣ እውነት ነው። ብዙ የአፍሪካ ዘፋኞች ከአፍሪካ ወጥተው ወደ አውሮፓ ይሄዳሉ፣ ገንዘብ እዚያ ያገኛሉ። እኔ ግን ተግባራዊ ምሳሌዎችን ልጠቅስ እችላለሁ። ሆቴሉ ሲጀመር ሰዎች ብዙ መቃወም ጀመሩ። እኛ ግን ይህንን ነገር መተው አለብን፣ ምንም ነገር ማሳየት የለብንም አለን። የሥራ ባልደረቦቼ ሰዎች ተቃራኒ ኔጌቲቭ የሆነ አመለካከት እንዳላቸው ተገነዘብኩ። ሌላ ሥራ ብንሰራ ይሻላል የሚል ሐሳብ ያላቸው አይነቶች። ያ ግን ሊሆን ሳይችል ቀርቶ ገንዘብ ፈልገን ትልቅ ሆቴል ሰራን። ሁሉም ሰው ግን በጣም መጥፎ ነገር ያወራ ነበር። እኔ ግን ሐሳባቸው ገብቶኛል። ከዚያ ከሆቴሎቹ የተሻለ ዋጋ የሚከፍል ሥራ ሰራሁ። ያኔ አፋቸውን ዘጉ። እኔ የተጠና ዕቅድ ግብ አለኝ። የአፍሪካ ሴቶችን ድምፅ ለመላ ጥቁር ሕዝብ ማሰማት፣ ማሳየት፣ በዚያም ተሳክቶልኛል። እኮራበታለሁ። በእርግጥ ብዙ ሴቶች ወጣቶች እንዲደመጡ አድርጌያለሁ። በማሊ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም ጭምር። እንደ አያና ኮሙራ ደሞዝተኛ ሰራተኛ መሆን ይሻሉ እንዳለችው እኔ እንደዛ ነው መሆን የምፈልገው። እስከዚያ ቀስ በቀስ ተጓዝኩ። ያ ብዙ ኃይል ኢነርጂ ሰጥቶኛል። በሰራሁትም ደስተኛ ነኝ፣ እኮራበታለሁ። ያንን ነው ማየት የምፈልገው፣ ያንን ተምሳሌት ማየት። እናም ይህንን ተምሳሌት በአፍሪካ ሴቶች በማሳየቱ ተሳክቶልኛል። በራሳቸው በሕይወት እርግጠኛ መሆን እንዲችሉ ማድረግ። ወጣቶች በአፍሪካ እድገት ላይ መሳተፍ አለባቸው። ካለ ሴቶች ተሳትፎ እድገት፣ ልማት የለም። ያንን አስተሳሰብ በማሊ በአፍሪካም ሴቶች አእምሮ ውስጥ ማስቀመጥ ነው የሰራሁት። À la femme africaine, à la femme noire. Et j'ai réussi. Je suis très fier de ça. J'ai réussi vraiment à montrer la voie à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de femmes. Pas seulement au Mali, pas seulement même en Afrique. Des jeunes filles comme Aya Nakamura qui disent « Je veux être comme mon salarié, je suis comme mon salarié, je vais petit à petit jusqu'à créer une chanson. » Ça m'a beaucoup donné ça m'a beaucoup donné de l'énergie. Et j'ai été un peu fier de ce que j'ai. C'est ça que je cherchais. C'est ça que je voulais montrer. Cet exemple-là, c'est cet exemple-là que je voulais montrer. Et je pense que j'ai réussi à montrer cet exemple-là à la femme africaine, les amener à être sûrs d'elles-mêmes dans la vie, pour accompagner nos hommes, pour participer au développement de l'Afrique. L'Afrique ne pourrait jamais être développée sans nous, les femmes. Et j'ai réussi à mettre ça dans la mentalité des femmes africaines, des femmes maliennes, et je suis très fier de ce que... ትሽ የጎዳና ላይ ዘፋኝ ነበርሽ። በ16 ዓመትሽ ወደ አውሮፓ ሄደሽ በዛም መስፈን ጀመርሽ። ላለፉት 4 አስርት ዓመታት 40 ዓመት ያህል ከመድረክ ላይ ከስፖትላይት ሳትጠፊ ሳትደበዝዥ አለሽ። የዚህ ሚስጥሩ ምንድን ነው? Le secret, c'est le travail. Le secret, c'est le travail. C'est le travail. Il n'y a pas d'autre, c'est le travail. በክረምትና በጋ በጸደይ እሰራለሁ። 1 ወር ስሰራ ሁሉም ይደሰታል። እኔ ግን ከዚያ ሌላ 11 ወራትን ዓለምን እዞራለሁ። አውስትራሊያ፣ ሜክሲኮ፣ በመላው ዓለም።
ከ1990 ጀምሮ ለ40 ዓመታት ያህል እንዲህ ነኝ። በራሴ ላይ ጠንካራ አቋም አለኝ። ጠንካራ ነኝ፣ ደግሞ እመርጣለሁ። ሕይወት የምርጫ ጉዳይ ነው። እኔ ስቃይን መርጫለሁ። ይህንን ደግሞ ሌሎች ሴቶች በቅጡ ግንዛቤ ይወስዱበታል ማለት ነው። Partout, et ça fait bientôt 40 ans. Depuis 1990, je suis comme ça. Donc, je suis dur avec moi-même. Mais c'est moi-même qui a choisi ça. C'est un choix. La vie est un choix. J'ai choisi de souffrir pour que les autres femmes puissent voir clair. C'est tout. ስትከታተሉ የቆያችሁት ከማለሚቷ ዴኒስ አሚት ከኦኖ ሳንጋር ጋር የነበረን ቆይታ ነው። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ሽልማት ስነስርዓት አዘጋጅን በሻቱ ቶለማርያምን ከልብ እናመሰግናለን። ምክንያቱም ይሄ ኢንተርቪው ወይም ቃለ ምልልስ እንዲሳካ የበኩሏን አስተዋጽኦ ስላደረገችን ማለት ነው። ታሪክ እንድናስቀምጠው ከድሮት ዋናው ፎቶ ዞላንድ ሆና ባልደረቦቹን Leza,